God bless you, everyone. El Señor les bendiga a cada uno. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Are you happy to be in the house of the Lord? Praise the Lord. Abramos nuestras escrituras en el libro de Mateo, capítulo 18. Let us open our scriptures in the book of Matthew, chapter 18, El verso 15 al 20. verse 15 to 20. Que Dios reciba la alabanza de su pueblo. May the Lord receive the worship of His people. Mateo 18:15. Matthew 18:15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. And if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. Y si no te oyere, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglects to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Again, I say unto you, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. For whether two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. ¿Creen ustedes eso? Do you believe that? Es la palabra de Dios. It's the word of the Lord. Oremos. Let's pray. Padre, estamos en tu presencia. Father, we are in your Te presence. damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. We give you thanks for everything that you Por have done toda for la us, palabra que nos has dado. for all the word that you have given us. Y venimos una vez más, And we come one more time, buscando tu presencia, looking for your la presence, guianza de tu Espíritu Santo, the guidance of the Holy Spirit, para el que habla y los que escuchan. for the one who speaks and the ones who listen. Padre, déjanos entrar en la atmósfera del Espíritu Santo. Father, let us enter into the atmosphere of the Holy Spirit. Déjanos hablar en el Espíritu. Let us speak in the Spirit. Y Amen. escuchar en el Espíritu. And listen in the Spirit. Porque si hablamos en la carne Because if we speak in the y flesh, si oímos en la and carne, if we hear in the flesh, no habrá ninguna cosa buena después de esto. there won't be anything good after this. Padre, pero si hablamos en el Espíritu y oímos en el Espíritu, Father, but if we speak in the Spirit, and if we talk in the Spirit, Padre, seremos edificados como la iglesia We'll que be- debemos ser. edify as the church that we should be. Edifica nuestra fe en esta noche. Edify our faith this evening. Danos revelación espiritual Give us a spiritual para revelation que entendamos lo que significa ser la iglesia. so we can understand what it means to be the church. Padre, háblanos en esta noche a nuestro corazón Father, speak this evening to our hearts y bendiga a todos aquellos que escuchen estas palabras and bless all of those that listen to these en el words. nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ, Reprende a Satanás. rebuke Satan. Estas enseñanzas son tan importantes These teachings are so important que el diablo tratará de robarse todo eso. that para the devil is going to nosotros. try to steal everything from us. Repréndelo, Señor. Rebuke him. Sujétalo bajo tus pies, Señor. Bind him under your feet. Padre, y que podamos ser libres para escuchar tu palabra, And let us be free to listen to your word, para hablar, to speak, para traducir, to translate, para creer to believe, y para obedecer. and to obey. Padre, cúbrenos con tu sangre. Father, cover us with your blood. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Pueden You sentarse. may be seated. Dios disciplina a su pueblo. God disciplines his people. Dios reprende y castiga.
God rebukes and punishes. Eso es lo que la Biblia dice. That's what the Bible says. Pero solamente a aquellos a quienes Él ama. But only those who He loves. ¿Por qué lo hace? Why does He do it? Eso estudiamos el culto pasado. We studied that last service. ¿Por qué Dios da la disciplina a su pueblo? Why the Lord gives the discipline to His people? Para preservar a la iglesia en santidad. To preserve the church in holiness. ¿Dicen amén a eso? Say amen to this. Dios, no podemos ver a Dios sin santidad. We cannot see the Lord without holiness. Entonces Él nos mantiene en santidad. So He keeps us in holiness. Él tiene cuidado de nosotros. So He takes care of us. Porque el pecado contamina toda la iglesia. Because the sin contaminates all the El church. pecado no se queda en la persona que lo cometió. The sin doesn't stay with the people that committed El it. hermano Branham dice que ese es un cáncer que va a producir otro cáncer. Brother Branham says that's a cancer that's going to produce another cancer. Hasta que toda la iglesia esté contaminada Until all the church is contaminated y el Espíritu Santo fuera de la iglesia. and the Holy Spirit out of the church. Dios nos da disciplina The Lord gives us discipline porque somos sus hijos. because we are His children. Pablo dijo, Paul said, si nosotros recibimos el castigo, if we receive the punishment, somos hijos de Dios. we are the children of Pero si God. no lo recibimos, But if we don't receive it, somos bastardos. we are bastards. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros So, esta noche? what are we this evening? ¿Somos hijos o bastardos? Are we children or are we bastards? Entonces, después de que entendemos lo que acabamos de leer, So after we read what we just read, vemos que Jesús le dio a la iglesia we see that Jesus gave to the church la responsabilidad y la autoridad the responsibility and the authority de dar disciplina a los miembros de la to iglesia. give discipline to the people in the church. Ahora, continuemos con algo más. Now let us continue with something else. Tenemos que entender lo que es la disciplina. We have to understand what the discipline is. Y a mí me gusta que veamos lo que no es. And to me, I like to show you what is not, para que usted entienda lo que sí es. so you can understand what it is. Entonces, porque la disciplina de la iglesia Because the discipline of the tiene que ser church interpretada correctamente. has to be interpreted correctly. En el mundo de las iglesias In the world of the churches, hay muchas interpretaciones. there are many interpretations. Pero una de las más conocidas So one of the mostly known es que la disciplina para los miembros is that for the discipline to the members, es llamada una penitencia. It's o called a penance. Ajá. it's called penance. Or penitence. Usted sabe, como nuestros hermanos católicos, So it's like our brethren at the Catholics, si usted comete una falta, if you commit a mistake, entonces le dan una penitencia. so they give you a Y penitence. usted va al altar, o, So if you go to the o altar, lo confiesa al sacerdote, or you confess it to the priest, tiene que rezar 10 veces la oración del Señor. so and then you have to pray 10 times the Lord's Prayer. Si el pecado es muy pequeño, If the sin is small, porque hay algunas penitencias que son muy because fuertes. there are some penances that are very strong. Entonces, la disciplina es como un castigo. So the discipline is like a punishment. Pero en estas cosas que leímos en la Biblia, So these things that we just read in the Bible, no hay ningún castigo. there is not a punishment here. Entonces, la disciplina de la iglesia So the discipline in the church, no contiene ningún castigo. it doesn't have any punishment. Escuche eso. Listen to this. Ahora, también en las iglesias protestantes, Also in the Protestant churches, lo interpretan como un castigo they interpret it as a punishment. cuando los miembros se comportan de una manera equivocada. When the members are behaving in a wrongful way, Entonces les aplican un castigo. so they apply to them a punishment. No vas a dirigir las alabanzas el domingo. You want minister in the Sunday Porque te portaste mal. because you behave wrongfully. No vas a dar clases de escuela You're dominical not gonna give classes in the school, Sunday school, porque estás bajo disciplina. because you're under discipline. Y hasta que hayas terminado tu
disciplina, So until you have done, finished your discipline, entonces vas a poder continuar. then you can continue. Entonces, pero eso no lo dice la But Biblia. the Bible doesn't say that. La Biblia, escuche esto. Listen to this. La disciplina de Dios no es un castigo. The discipline of God is not a punishment. Escuche esto. Listen to this. Tenemos que entender la palabra de Dios. We have to understand the word of Hemos God. hablado muchas veces We have spoke many times que la Biblia tiene that the contradicciones. Bible has contradictions. Pablo dijo, nosotros somos libres, Paul said we are free, pero también dijo, somos esclavos. but he also said we are slaves. Entonces, ¿qué somos? Sorry about that. Ajá. So what are we at? ¿Somos libres o somos esclavos? So are we free or are we slaves? Somos libres. We are free, Pero luego venimos y But le then damos we nuestra come, vida a Jesucristo. and we give the life to Jesus Y Christ por nuestra propia by voluntad our own will. nos convertimos en sus siervos. We turn into His Pero servants. tenemos que entender la colocación de la palabra. So we have to understand the placement of the word. Apocalipsis 3:19. Revelations 3:19. Yo reprendo y castigo. As many as I love, I rebuke and A chasten. todos los que amo, por supuesto. Escuche. El Señor usa la palabra castigar. The Lord uses the word rebuke. Dios castiga a los que ama. Oh, the Lord chasten Eso es the ones castigo. who He loves. Entonces en la Biblia So in no the Bible- aparece la palabra disciplina. It doesn't appear the word discipline, Porque la palabra disciplina es más moderna. because the word discipline is more modern. Pero en la Biblia aparece la palabra castigo. But in the Bible there is the word chasten. Pero tenemos que entender la diferencia entre el castigo de un cristiano But we have to understand the difference between a punishment of a Christian y el castigo de un and the pecador. punishment of a sinner. Correct. Dios castiga The Lord punish, y su castigo para el pecado and His punishment for sin es el infierno, is hell. es la segunda muerte. Is the second death. Ese es el castigo de Dios para el pecado. That's the punishment of God to the sin. Pero escuche esto. But listen to this. Pero Dios no puede castigar a un cristiano de esa manera. But God cannot punish a Christian in that way, Porque Cristo tomó nuestro castigo. because Christ took our punishment. La Biblia lo dice. The Bible says it. Isaías 53. Isaiah 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, But He was wounded for our transgressions. molido por nuestros pecados. He was bruised for our iniquities. El castigo de nuestra paz sobre él. The chastisement of our peace was upon Y Him, por su llaga fuimos curados. and with His stripes we are healed. Entonces ve usted qué es lo que hizo Jesús So por can you nosotros. see what the Lord did for us? Él tomó el castigo. He took the punishment. Él tomó la muerte He took the death en el Calvario. in Calvary. Él fue al infierno He went to hell porque él estaba tomando nuestro castigo. because He was taking our punishment. ¿Dicen amén a eso? He said amen to this. Entonces, si un cristiano comete un pecado, So if a sinner commits a mistake, si un cristiano comete un pecado, if a Christian commits a mistake, él no puede mandarlo al infierno. he cannot send him to hell. Right. Él no puede castigarlo de esa He manera. cannot punish him in that way. Porque ya Cristo llevó el castigo de esa persona. Because Christ already took the chastisement of that person. Entonces, ¿por qué está hablando de castigo? So why he's speaking about a punishment here? Escuche, por eso es que listen. los teólogos modernos That's why the modern theologians, usan la palabra they disciplina. use the word discipline. Para que entendamos que Él no nos está mandando al infierno, So we can understand that He's not sending us to hell, sino que Él está aplicando una corrección. but He is applying a correction, like the purgatory. Ajá. Yeah, claro. Escuche 1 de Corintios 5:5. Listen, 1 Corinthians 5:5. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre que cometió fornicación en Corinto? Do you remember that man that committed fornication in Corinthians? Era un pecador horrible. It was a horrible sinner. Pero el hermano Branham dice But Brother Bennett says que era un cristiano verdadero. that he was a true Christian. Entonces Pablo Then Paul aplicó sobre él la disciplina. applied upon him the discipline. La disciplina que Jesús
enseñó. The discipline that Jesus taught. Pero yo quiero que vea esto. But I want you to see this. Como él no quiso escuchar a la voz de la iglesia, But because he didn't want to listen to the voice of the church, entonces llegó al final that del he proceso. reached the end of the process. ¿Usted recuerda cuál es el final? Do you remember what's the end? Acabamos de leerlo. We just read it. Cuando esa persona que ha pecado When that person that has sinned rechaza todas las advertencias, rejects all the warnings. Jesús dijo, Oh man. de Jesus said. pañuelitos. Oh, there's- Aquí tenemos. Aquí tenemos. Don't worry. Escuche esto. Listen to this. Cuando esa persona ha rechazado todas las advertencias, When that person has rejected all the warnings, Jesús dijo, considérenlo un pagano. Jesus said to consider him like as a heathen. ¿Dicen amén a eso? Can you say amen to Entonces, that? este hombre llegó a ese punto. So this man reached this point. Pablo dijo, apártense de ese hombre. Stay away from the man. Entonces mira el verso 5 de 1 Corintios 5:5. So listen, 1 Corinthians 5:5. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, To deliver such an one unto Satan for destruction of the flesh, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. ¿Ve usted? Can you see? Ese hombre no se iba a ir al infierno, That man was not going to go to hell. aunque había cometido un pecado horrible. Even if he committed a terrible sin, Él era un cristiano he was a y Christian ya no se podía perder. and he couldn't get lost anymore. No podía ir al He infierno. couldn't go to hell. Pablo dijo, Paul said, su cuerpo será destruido, his body will be pero destroyed, su alma será salva. but his soul will be saved. Algo es algo maravilloso. It's something marvelous. Amen. Dios no está jugando. God is not playing. Acabamos de leerlo. We just read Si it. Dios te perdonó, If te God, perdonó de verdad. if God forgave you, He forgave you for real. Si Dios te salvó de verdad. If God saved you, He saved you for Él no real. está jugando. He's not playing. Y si tú no quieres And obedecerle, if you don't want to obey te Him, va a cortar la vida He will cut your life y te va a llevar a casa. and He will send you home. ¿No es esto Hallelujah. maravilloso? This is marvelous. Ahora, en la primera parte del verso, In the first part of the verse, dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. it says to deliver such unto Satan for the destruction of the flesh. En español es más terrible, In Spanish, it's more terrible porque dice muerte de la carne. because it says to death of the flesh. Esa traducción no estuvo bien. That translation was not Porque correct. la palabra muerte en Because griego the word death in Greek es thanatos. is thanatos. Entonces, no dice thanatos. So it doesn't say No es thanatos. la muerte de la carne. It's not the death of the flesh, sino es la palabra olethros. but it's the word oletros. Ajá. Oletros. Ajá. ¿Qué significa destrucción? That means destruction. ¿Qué significa castigo? That means punishment. ¿Qué significa ruina? That means to be ruined. Entonces, ¿qué es lo que va a venir sobre esa persona? So what is going to happen to that Va a person? venir un castigo. A punishment is going to come. Incluso su cuerpo puede ser destruido, Even his body can be pero destroyed, su alma no. but his soul cannot. Será salva en, He will be en la presencia del In the Señor. presence of the Lord. Es algo asombroso. It's something amazing. Entonces ve usted, en la disciplina no es un castigo, So you can see the discipline is not a punishment. es una corrección. It's a correction. Entonces, ¿para qué es esta disciplina? So what is this discipline for? Es para corregir nuestros errores, It's to correct our mistakes. pero también es un entrenamiento. But it's a training. Es lo que hacemos con nuestros hijos. It's what we do with our children. Es lo que Pablo dijo. It's what Paul says. Si tú tratas cuando castigas a tu hijo, When you punish your child, lo que tú quieres es destruirlo, what you want to do is to destroy tú him. estás equivocado. You are wrong. Pero tú castigas a tu hijo But you punish your child para entrenarlo. to train him. ¿Dicen amén a eso? Say amen to this. Oh, espero que entendamos eso. I hope you can understand this. Vamos a algo más. La cosa principal de esta noche. The principal part of this evening, La disciplina de Cristo the discipline of Christ, es por amor. is by love. Tenemos que entenderlo, hermano. We have to understand it. Porque cuando escuchamos la palabra disciplina, Because when we listen to the word discipline, nosotros nos ponemos nerviosos. we turn nervous.
Y usted siente que todo el mundo está en su contra. And you feel that everybody's against you. Pero no es así. But it's not like that. Porque Cristo solo aplica disciplina a los que aman. Because Christ only applies the discipline to the one that he loves. El hermano Branham dijo Brother Branham said que el amor es correctivo. that love is corrective. Pensemos eso. esta Let vez. us think of this evening. Escuche, esta disciplina que Listen, Cristo enseñó This discipline that Christ es taught una evidencia del amor de Dios para nosotros. is an evidence of the love of God towards us. Amen. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says it. Proverbios 3:12. Proverbs 3:12. Porque al que ama, el Señor castiga. Como el Padre al Hijo en quien se deleita. For whom the Lord loveth, he corrected. He corrected. Even as a father, the son in whom he delighted. O al hijo que quiere. Delighted. Ese niño. So that kid, Cuando él comienza a caminar. when he starts walking, Y usted juega con él. And you play with him. Y usted salta con él. and you jump with Y him, usted se ríe. and you laugh, Y usted se llena de orgullo. and you filled up with Cuando él está pride aprendiendo. when he is learning. Usted también tiene que castigarlo. But you also have to punish him Porque usted lo ama. because you love him. Dios castiga a sus hijos God punishes his children porque los ama. because he loves them. Hallelujah. Amen. Oh, Dios santo. Amen. Praise God. La disciplina The discipline produce el resultado correcto produces the correct results si está equilibrada con amor. if it's balanced with love. Si no lleva el amor en ella, If the love is not in it, la disciplina es una tortura. the discipline is torture. Piense usted Think of this. en un niño que es maltratado todo el tiempo. A child that is mistreated or abused all the time, Y después de eso todavía es castigado. and after that he still is punished. Eso no va a traer ningún beneficio. That's para not él. going to bring any other benefits for him. Solo es Take him el out. clímax de su tortura. Only is the climax of his torture. Piensa en eso. Listen to this. Escuche lo que dijo Pablo en Efesios This is 6. what Paul said in Ephesians 6. Efesios 6:4. Ephesians 6:4. Y vosotros, padres, And ye fathers, no provoquéis a ira a vuestros hijos, provoke not your children to wrath, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Nosotros creemos que los niños no piensan. We believe sometimes that the children, they don't think O que no sienten. or that they don't feel, Pero ellos van entendiendo but they are qué understanding es lo que está pasando. what is happening. No importa si el padre no entiende. It doesn't matter if the father El doesn't niño understand. sí entiende. The child, he does understand. Y por eso el hermano Branham dijo, That's what Brother Branham said. todos estos delincuentes juveniles All these juvenile delinquents, realmente no tienen ellos la culpa. truly, it is not their fault. That's right. Es delincuencia de los padres. It's parental delinquents. Entonces, pero escuche también. But listen as well. Piense, es un equilibrio. It's a balance. Disciplina con amor. Discipline with love. Amen. Disciplina sin amor no Discipline without trabaja. love doesn't work. Pero de la misma manera, But in the same way, al revés, in the backward, other side, ajá, amor sin the other way disciplina around, no es amor. love without a discipline is not love. ¿Verdad? ¿Puede entenderlo? Can you understand it? El amor sin disciplina no es amor verdadero. Love without discipline is not true love. Porque el amor es correctivo. Because love is corrective. Esas son axiomas. Those are axioms. Axiomas de la palabra de Dios. Axioms of the word of the Lord. Entonces, si no hay disciplina So if there is no discipline para nuestros hijos, for our children, eso muestra que nuestros hijos no nos importan. that shows that we don't care really about our children. No nos interesa ni su presente ni su futuro. We don't care about his present or his future. Proverbios 13:24. Proverbs 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. He that spareth his rod hateth his son.
si no aplica la disciplina de Cristo if you don't apply the discipline of Christ en el hogar, in home, porque así dijo Pablo, because that's what Paul said. dijo, criad a sus hijos en disciplina y admonición del Señor. Raise your children ¿Cómo dijo? Ajá, si no criarlos, ajá, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. no en la disciplina de su enojo. Not in the discipline of your wrath. That's right. Escuchen esto, hermano. Listen to this. Si usted está enojado, muy enojado, And if you are very angry, no toque a sus hijos. don't touch your El children. hermano Branham dijo, Brother Branham said, vaya y llore go and pray hasta que ese enojo se vaya. until that anger goes away. Entonces corrija a su hijo. Then you correct your Porque child. si usted corrige a su hijo solo porque está enojado, But if you correct your child just because you are angry, usted no está haciendo la cosa you are correcta. not doing the right thing. That is right. Porque la disciplina es del Señor. Because the discipline is of the Lord. Y de la misma manera en la iglesia. And in the same way that in the church. Escuche, estamos hablando de las cosas naturales, Listen, we are speaking about natural things. pero estamos hablando de las cosas But we're espirituales. speaking about spiritual things as well. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pongamos, He that is 24. Ajá. He that spared the rod hateth his son. Mas el que lo ama madruga a castigar. But he that loveth him chasteneth him Betimes. betimes. O sea, quiere decir It que means- tiene que castigarlo temprano. That you have to punish him early on. Correcto. Sí. Muchas veces los padres Many times the parents, dicen, no hay que castigar al niño porque está pequeño. they say we cannot punish the kid because he's too little. Y todo ese tiempo, And all the time, el niño está aprendiendo a ser cada vez más rebelde. that child is learning to be more rebellious every time. Cuando llega a la edad en la que usted lo quiere corregir, When he reaches the age when you want to correct him, ya es imposible. it's impossible. El que ama a sus hijos He that loves his child, lo hace cuando es el tiempo correcto. he does it in the right time. Yes. Y Dios es igual. And God is the same. Vamos a verlo esta noche. We're gonna see it tonight. Él no lo hace hasta que la iglesia tiene 20 años. He doesn't do it until the church is 20 years old. Lo hace cuando la iglesia acaba de comenzar. He does it when the church is just starting. Oh, Lord. Escúchenme. Listen, Si el amor es correctivo if love is corrective, y es una evidencia de que Dios nos ama, and is an evidence that the Lord loves us, pero aquí hay algo más. but there's something else here. Pero la disciplina de Cristo But the discipline of Christ, fue entregada en las manos de la He iglesia. was given into the hands of the church. Right. Amen. Uh-oh. Entonces, So si la iglesia va a aplicar disciplina a un miembro, if the church is going to apply discipline to a member, tiene que amarlo también. you have to love him as well. Sí, amén. Porque si no lo ama, Because if you don't love that person, mejor no toque esas then cosas. don't touch those things then. That's right. Porque esa es la evidencia de amar a ese hermano. Because that's the evidence to love that brother. Wow. Yes. Oh, The brother. Lord Jesus. Escucha. Listen, Si usted no ama a la novia terrenal, if you don't love the earthly bride, no va a amar al novio celestial. you're not going to love the heavenly bride and bridegroom. Tenemos que amar a la novia para amar al novio. You have to love the bride to love the bridegroom. Así dijo Juan, That's what John said. primera de Juan 4. 1 John 4. Si alguno dice yo amo a Dios If a man say, I love God, y aborrece a su hermano, es mentiroso. and hated his brother, he's a liar. Right. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ha visto? For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, And this commandment we have from him, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. that he whom loveth God love his brother also. Entonces, So cuando una iglesia when a church mira a sus miembros como ofrendas y diezmos, looks to his members like offerings and tithings, como números, like numbers, no les va a importar cómo vivan. they won't care how they live. Right.
No les va a importar su They futuro. won't care about his future. Lo que importa es que estén allí. What matters is that they are there. Que no se vayan para otra That they iglesia. don't go to another church. Entonces yo nunca les voy a predicar la palabra. So I will never preach you the word Porque no quiero que se vayan. because I don't want you to leave. Porque a mí no me importa su vida. Because I don't care about your life. A mí me importa su ofrenda y su diezmo. I care about your offerings and your tithings. Terrible. ¿Verdad? ¿A dónde está el amor allí? Where is the love in there? Hmm. Right. Pero si nosotros somos la familia de Dios, But if we are the family of God, Amen. la vida de nuestro hermano sí nos importa. the life of our brother matters to us. Preach, brother. Hey, Cada hombre y cada mujer de la Every iglesia man and every woman in the church es importante para nosotros. is important for us. Porque es mi hermano. Because he's my brother. No porque es el diezmo. No, it's because he's the No tithing. porque es la No, ofrenda. it's because there's the offering. No porque así somos con él somos un grupo más grande. Not because with him we are a bigger group. Nada que ver. Nothing of that. Es porque le amamos. It's because we love him. ¿Por qué? El Señor nos dio este mandamiento. Why the Lord gave us this commandment? El que ama a Dios, ame también a su hermano. That he who loveth God love his brother also. La vida de nuestros hermanos nos importa. The life of our brethren matters to us. No porque seamos chismosos, Not because we are gossipers. porque hay personas que les encanta estar metido en la vida de los demás. Because there's some people that love to be in other people's lives. No es esa la causa. No, that's not the cause. Es porque no queremos que nuestro hermano o hermana se It's pierda. because we don't want our brother or our sister to get lost. That's what it is. Eso es todo. That's it. Yo no quiero que vayan al I infierno. don't want you to go to hell. ¿Usted recuerda cuando Jesús habló del Espíritu Santo? Do you remember when Jesus spoke about the Holy Spirit? Y dijo, yo no los dejaré huérfanos. He said, I won't leave you alone. Dijo, yo enviaré al Consolador. I'll send you the comforter. Ajá, comforter, ajá, es comforter, ajá. Esa palabra comforter o confortador en inglés That word comforter in English, o consolador en español, counselor en español, esa palabra en griego es paráclito that word in Greek is Paráclito. Paráclito. y es muy It importante is very important. porque la palabra, el nombre paráclito Because the name Paráclito significa uno que se para al lado suyo. means one that stands next to you. Escuche eso, hermano. Listen to this. Por eso es traducido abogado. That's why it's translated lawyer. Por eso es que es traducido defensor. That's why it's translated attorney. Y si usted ha recibido el Espíritu Santo, So if you have received the Holy Spirit, usted ha recibido el Espíritu del Paráclito. you have received the Spirit of the Paráclito. No para que usted crea que es una persona santa. Not because for you to think that you're a holy Que person. usted mira a los demás como si no fueran nada. For you to see someone else that they are nothing. El que está en The usted one that is in you. es el Espíritu que se para con su hermano. The Spirit, the one that stands with his brother. La vida de su hermano llega a tener un gran valor para usted. The life of your brother or sister becomes a great value for you. Un día Dios le preguntó a Caín, One day, God asked Cain, ¿dónde está Abel, tu hermano? where is Abel, your brother? ¿Y sabe cuál fue su And respuesta? do you know his answer? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Am I my brother's keeper? Ajá. Amen. Ajá. ¿Por qué me preguntas a mí por él? Why are you asking me for him? No me interesa dónde él está. I don't care where he's at. ¿Sabe por qué él respondió así? Do you know where he is? Like Porque él that? era de una simiente diferente. Because it was a different seed. Realmente ni siquiera era su hermano. It was actually not his brother. Por eso es que no tenía interés en la vida de su hermano. That's why he didn't really care about the life of his brother. Pero si Dios le pregunta a usted, But if God asks you, ¿dónde está tu hermano? where is your brother? Y usted responde, ¿soy acaso guardián de mi hermano? And you answer, am I my brother's keeper?
Dios le va a decir, God will ask you. tú lo eres. Yes, That's right. you are. Absolutamente sí. Absolutely. Tú eres el guardián de tu You hermano. are your brother's keeper. Porque ese es el Paráclito. Because of the Paraclete. Ese es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. El pecado en la vida de un hermano en la iglesia The sin of a life of a brother in the church es siempre un asunto de toda la iglesia. is always a matter of the whole church. Sí, amén. Primera de Corintios 12:26. 1 Corinthians 12:26. Porque de la manera que si un miembro padece, todos a una se duelen. Whether one member suffer, all the members suffer with it. Sí, amén. Ajá. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Oh, que Dios pueda ayudarnos a entender. Oh, may the Lord help us to understand. Oh, Dios. Sí, amén. Absolutamente. Absolutely. Somos guardianes de nuestro hermano. We are guardians of our brother. Escuche esto, hermano. Listen to this. El mensaje adopción, capítulo número 2. The message adoption. Ajá. Chapter number 2. No me importa si un hermano se descarría. I don't care if a brother goes astray. Es el párrafo 140. It's the paragraph 140. No me importa si un hermano se descarría. I don't care if a brother goes astray. No me importa lo que él haga. No matter what he does, Usted irá tras él. you'll go after him. Fui tras un hermano no hace mucho que se había extraviado. I went after a brother not long ago went astray. Y un joven me dijo, A young fellow said to me, deje que ese sinvergüenza se vaya. Déjelo en paz. let that rascal go. Let him alone. Y yo le dije, I said, si alguna vez llego a un lugar donde mi corazón no va con mi hermano, if I ever get to a place that my heart don't go with my brother, entonces es hora que vaya al altar porque he caído de la gracia. then it's time for me to go to the altar because I have fallen from grace. ¿Ve usted lo que la iglesia es? Can you see what the church is? No es un club, It's not a club. Sí es, amén. es un cuerpo, It's a body. es una familia. It's a family. Sí, amén. Yo dije, iré mientras tenga aliento en su cuerpo I said I'll go as long as he's got breath in his body. y lo atraparé en algún lugar a lo largo de la línea. And I'll catch him somewhere along the line. Sí, Señor, y yo lo atrapé. Aleluya. Yes. Lo traje de vuelta, sí, Señor. Yes, sir. And I caught him. Hallelujah. Brought him back. Yes, sir. Está de vuelta en el redil a salvo ahora, sí, Señor. He's back in the fold safely now. Yes, sir. Se habría extraviado tan seguro como el mundo. He would have went astray as sure as the world. Pero no es esa la actitud de todos ahora en las iglesias. But isn't it that the attitude of everybody in the churches? No se meta con ellos. Don't get in their business. Deje que se vayan si no quieren. Let him go. Let them go away if they don't want No to. son predestinados. They're not predestinated. Y yo soy un And I am one. predestinado. I am Lleno del Espíritu full of the Santo. Holy Spirit. Que Dios pueda ayudarnos a entender. May the Lord help us to understand. Cuando nosotros amamos a los miembros de la iglesia When we love the members of the church con el amor de Cristo, with the love of Christ, sus caídas y sus pecados His sins, their sins and their falling outs, duelen. they hurt. Te duelen como si fuera tu propio hermano, It hurts like if it's your own brother, tu hermana, tu hija. your sister, your daughter. Yo no sé si ustedes lo entienden. I don't know if you can understand it. Yo no creo que ustedes puedan saber I don't think that you can know cuánto dolor causa el pecado de un miembro. how much pain causes the sin of a member. Yo no sé si ustedes pudieran entender I don't know if you cómo can duele understand how much it hurts ver a un miembro apartado de Dios to see a member that is away from God y que está cosechando los resultados de su error.
and that he's sowing the results of his mistake. Porque un pecado lo va a hacer pagar. Because a sin is going to make you pay. Y están en una condición triste. And they're in a very sad condition. Y no es necesario que estén así. And it's not necessary for them to be like that. Pero usted los mira. But you see them. Y usted los ama. And you love them. Duele. It hurts. Porque el pecado separa a la Because sin persona de Dios. separates the person from God. That's right. No hay nada más horrible que estar separado de Dios. There's nothing more horrible to be separated from God. No hay nada más horrible There's nothing more horrible que no tener comunión con el Espíritu Santo. to not have communion with the Holy Spirit. Estar abandonado, To be abandoned, ser un simple ser humano to be a simple human being sin Dios en su vida. without God in his life. Eso es horrible. That's horrible. Y el pecado produce eso. And sin produces that. El pecado nos aparta de Dios. Sin separates us from God. Así que escúchenme, hermano. So listen to me, brothers. Si ustedes me ven a mí If you see me, apartarme de Dios, stay away from God. Stay Apartarme separating de la yourself from God. Separating from holiness. y comenzar a caminar en un pecado, And start walking in a sin. y ustedes me ven en esa condición a mí, And you see me in that condition. yo quisiera que eso fuera importante para ustedes. I wish that could be important for you. Cuando ustedes me vean a mí en esa condición, When en you see pecado, me in that condition, in that sin, y me dejan así, and you leave me like that, y me dejan y no me dicen nada, and you leave me, you don't tell me nothing, y no vienen y me dicen que estoy mal, and you don't comment, you don't tell me that I'm wrong, viendo que estoy lejos de la presencia de Dios, looking that I'm so far from the presence of the Lord. me están demostrando que no me You're aman, showing me that you don't love me. me están demostrando que no les importa mi You're vida, showing me that my life doesn't matter. Uh-huh. no me están amando, me You're están not rechazando, loving me, you're rejecting me. me están dando la espalda, You're giving me your back. ustedes van para el cielo, You're going to y heaven. yo voy a perderlo, I'm going to lose it. That's right. y no les importa. And you don't care. Si no vienen y me dicen algo, If you don't come, you don't tell me something. si me ven en pecado If, alguna vez, if you ever see me in a sin, por favor, please vengan, vengan y díganme, come and tell me. no me dejen allí tirado, en Don't el leave me suelo, there in the floor, en un hoyo. in a hole. That's right. Y el hermano Branham dijo que la gente hoy mira a alguien en el hoyo Brother Branham said that today, the people of today, they see someone in the hole y tratan de empujarlo más a fondo. and they try to push it down. No hagan eso conmigo. Don't do that with me. Vengan y díganme, Come and tell me. confróntenme, no tengan miedo, Confront me, don't be afraid. demuéstrenme que no. Show me that you love me. Venga solo, Come alone. venga con otro, Come with someone else. venga con el pastor, Come with the pastor. pero venga. But come. Correcto, sí, amén. No me deje así, Don't leave me like that. sin la bendición de Dios. Without the blessings of God. Por favor, Please. ámenme, Love me. ámenme en el amor del Señor. Love me in the love of the Lord. Muéstrenme que mi alma les importa. Show me that my soul, you care about my soul. No me dejen fuera de la disciplina de Cristo. Don't leave me out of the discipline of Christ. Correcto, así es. Amén. Right, man. Espero que usted me entienda. I hope you can understand Praise me. God. La disciplina no es odio. The discipline is not hate. La disciplina es amor. The discipline is love. Amen. La disciplina que Cristo nos enseñó. The discipline that God, No la que yo puedo crear, not what I can create, sino que la que Cristo nos dijo. but what God told us Es amor. is love, Es puro amor. is pure love, That's right. Porque el amor es correctivo. because love is corrective. Sí, amén. ¿Están conmigo Are you todavía? still with Amén, me? amén. ¿Por qué ya no se ve la disciplina de las iglesias? Why you don't see the discipline in the churches anymore? Nadie practica esto. Nobody practice this.
Hay tantas razones. There's so many reasons. Los ministros han perdido el interés. The ministers has lost the interest. Ahora, usted sabe, yo todo el tiempo hablo de los ministros. Now, you know me all the time. I'm speaking about the ministers. Pero esta disciplina se ha perdido But this discipline has been lost. por culpa de los ministros y de los miembros. But because of the ministers and the members. No solo los Not ministros, only the ministers. también los miembros. Also the members. ¿Cuál es el problema con los ministros? What's the problem with the ministers? Porque tienen otras cosas más importantes. Because they have all the important things to do. Si a un pastor If a pastor le interesa que su iglesia prospere, cares more that his church prosper, no va a tener ningún interés en santidad. he won't care. He won't have an interest in holiness. Porque la única manera que una iglesia crezca en miembros Because the only way for a church to grow up in members es abrir la puerta a todos los is pecadores. to open the door to all the sinners. Entonces, ¿qué quiero? So what do I want? ¿Tener una gran iglesia? To have a big church? No me interesa la santidad. I don't care about holiness. Yep. Si hablamos de tener muchos miembros, If we speak about having a lot of members, no voy a tomar ese riesgo I'm not going to take that risk. de aplicar la disciplina To a un apply the miembro. discipline to a member. Se va a ir y se va a ir toda su familia. They're going to leave and all his family is going to leave too. Y van a salir hablando mal de mí. And they're going to speak bad about me. Entonces mi reputación es importante. So my reputation is important. La santidad no. Holiness is not. La palabra de Dios no. The word is not. La voluntad de Dios no. The will of God is not. Hay muchas razones. There are many ways. Razones. Reasons, There are many reasons para que los ministros no pongan interés en la disciplina de Cristo. for the ministers to not place interest in the life of the members. Pero la culpa de los miembros es esta. But the fault of the members is this. Están ungidos con el espíritu de la Odisea. They are anointed with the spirit of Laodicean. ¿Cuál es el espíritu de la Odisea? What is the spirit of Laodicean? Nadie tiene derecho de decirme que estoy mal. Nobody has the right to tell me that I'm wrong. Nadie. No one. Dios dio su palabra para eso. God gave his word for that. Gloria a God. No te metas con mi vida privada. Don't mingle with my private life. Nosotros no tenemos que meternos en la vida de nadie en la iglesia. We don't have to enter into the life of anybody in the church. Pero la iglesia no fue diseñada así. But the church was not designed like that. La iglesia fue diseñada como una familia, The church was designed as a family, como un cuerpo, as a body, no como un club. not as a club. Correcto. Correcto. Sí, amén. La gente le teme más. Los cristianos le temen más a la gente que a Dios. The Christians fear more the man than God. ¿Qué van a decir los demás? Oh, what the people is gonna say about me? ¿Qué van a pensar sobre mí? What they're gonna think about me? Si yo voy y le digo If a I este hermano, go, if I tell him to this brother, ¿qué es lo que me va a decir? what is he gonna tell me? Entonces le tememos a las personas, So we fear the persons, pero no le tememos a but Cristo. we don't fear Christ. Sí, amén. Así es. Y luego tenemos que ser tolerantes. And then we have to be Tolerant. tolerant or Tolerancia, ajá, tolerant. Ajá. ¿Sabe usted que la tolerancia es una de las virtudes humanas? do you know that tolerance is one of the human virtues? Pero en este tiempo, But in this time, en la Odisea, in the Laodicean, hay muchas virtudes, there are many virtues, pero a nadie le interesan. but nobody cares about them. That's right. La fidelidad es una virtud. Loyalty is a virtue. Ajá, ajá. Nadie está interesado en eso. Nobody is interested in that. La verdad, The truth, a nadie le interesa eso. nobody cares about that. Ninguna de las virtudes humanas importa. None of the human virtues matter. Honestidad, Honesty, fidelidad en el hogar. fidelity, or faithfulness in the home. Eso no importa. That doesn't matter. Pero tenemos que ser tolerantes. But we have to be Eso tolerant. es la Odisea. That's Laodicean. Tolerantes con todo el mundo. Tolerant with everybody. Porque si no eres tolerante conmigo, Because if you're not tolerant with me, me estás discriminando. you are discriminating me. ¿Verdad? Correcto. La Odisea Laodicean. Right.
Estamos en el fin. We are in the end. We are at the end. Discerniendo el cuerpo del Señor. Discerning the body of the Lord. Párrafo 49. Paragraph 49. Por ejemplo, así. For instance, like this. Si Junior se acerca a su papá y patea sus pies y grita y sacude la cabeza y dice, If Junior comes up to his papa and stumps his little feet and screams out and shakes his head and said, papá, no me importa lo que digas, yo quiero un carro de carreras. that I don't care what you say, I want a hot rod. Y eso es típico en América. That's dice el typical profeta. America. Y el padre dice, está bien, hijo. te And the lo father compro". says, all right, Junior, I'll buy it for you. Usted pudiera decirle a ese papá, You could say to that dad, ¿por qué lo hizo? why did you do it? Oh, yo lo Oh, amo. I love him. Recuerde, papá, You remember, Dad, Junior va a crecer Junior is going to grow up para convertirse en un hombre algún día. to be a man someday. Y se casará y tendrá una familia. And he'll marry and have a family. Y Dios ayude a esa esposa que viva con un muchacho que ha sido criado así. God help that wife that lives with a boy that's being brought up like that. Para que se salga con la suya en todo lo que quiera. To have his way about everything he wants. No pueden discernir entre lo correcto y lo errado. Can discern right from wrong. Eso no es amor. That's not love. Es pura ignorancia. That's pure ignorance. La Biblia tiene razón. The Bible is right. Ahorra la vara y echarás a perder a tu hijo. Spare the rod and you spoil your son. Apliquemos eso a la iglesia. Let's apply that to the church. Amén. Es igual. It's the same Porque Dios es nuestro Padre. because God is our Father. Siempre. Mm, no tenemos que juzgar a los demás. We don't have to judge the people. La Biblia lo dice. The Bible says it. ¿Quiere leerlo? You want to read it? Mateo 7:1. Matthew 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Judge not that ye may not be judged. ¿Qué That quiere ye decir be eso? not judged. What that means? No te metas con mi vida. Don't mingle with my life. No me digas nada. Don't tell me nothing. Si no, no me juzgues Don't judge me, y no serás juzgado. and you won't be La judged. Biblia lo dice. The Bible says it. Pero esa es una interpretación equivocada. But that's a wrong interpretation. La gente entiende The people understand cuando lee esa escritura when they read this scripture cada persona en la iglesia es libre para vivir como le gusta. that every person in the church is free to live however they want to live. Pero eso no es una idea de la escritura. But that's not the idea of the scripture. Esa es una idea de la sociedad. That's the idea of the society. O sea, vive, deja vivir. So live, let to live. Pero eso no está en la Biblia. That's not in the Bible. Encuéntreme eso en la escritura. Find me that in the scripture. Eso es el mundo. That's the world. Esos son los pecadores. Those are the sinners. Pero la iglesia no dice eso. But the Bible doesn't say that. No, the church Oh. doesn't say that. Vive y deja vivir. Live and let live. Esta era la frase que el hermano Brennan dijo 1,000,000 de veces. This is the phrase that Brother Branham said millions of times. Métete en tus propios negocios. Stay in your own business. Pero mire lo que dijo Pablo. But look what Paul said. Tito 2:14. Titus 2:14. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. Y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. And purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. ¿Sabe lo que significa ser celoso? Do you know what to be zealous mean? Es cuando usted protege lo que es It's suyo. when you protect what is yours. Entonces un hombre se puede poner celoso por su esposa. So a person can become, a man can become zealous for his wife. Porque le pertenece. Because that belongs to Y him. una esposa puede estar celosa por su esposo. And a wife can become a zealous Porque for le pertenece. his husband because he belongs to her. Pero a la iglesia But to the church, le pertenece el Espíritu Santo. it belongs to Jesus Christ. Le to the Holy Spirit. pertenece la santidad. It belongs to her, the Y holiness. vamos a proteger la santidad. And we're going to protect holiness. Porque somos llamados a ser celosos de buenas obras. Because we are called to be zealous of good works. Sí, Señor. Right. Es lo que la Biblia dice. Is what the Bible says. Y si una esposa se pone celosa And if a wife becomes zealous, y el esposo le dice, and the husband tells her, no te metas con mi vida, don't mingle with my life. ¿qué quiere decir eso? What
What does it mean? Entonces si un cristiano se pone celoso And if a Christian becomes zealous y confronta a un hombre o una mujer por su pecado, and confronts a man or a woman for their sin, y esa persona le responde, no te metas con mi vida, and that person answers back, don't mingle with my life, es exactamente igual. it's just the same. Mire, 1 de Corintios 5:12. Now look 1 Corinthians 5:12. Porque ¿qué me va a juzgar a mí los que están afuera? For what have I to do to judge them also that are without? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Do not ye judge them that are within? ¿Ves lo que Pablo está diciendo? Can you see what Paul is saying? El mundo, nosotros no tenemos nada que juzgarle al mundo, We don't have nothing to judge the world, pero nosotros tenemos que juzgar a los que están dentro de but la we iglesia. have to judge what is inside of the church. Entonces no me juzgues. So don't judge me. Verso 13. Verse Porque 13. a los que están fuera Dios juzgará. But them that are without, God judgeth. Quita pues ese malo de entre vosotros. Therefore put away from among yourself that wicked person. The what is battery? Oh, ok. ¿Ve usted? Can you see? Incluso la batería está molestando el Even diablo. the battery is, the devil is, No, déjelo, ahí se va a apagar. it's gonna turn off. Cero tolerancia con el pecado. Zero tolerance with sin. Tenemos que mantener la iglesia en santidad. We have to keep the church in holiness. Y la Biblia es fuerte And the Bible is strong y muy clara. and very clear. Cuando Dios llamó a su pueblo, When God called his people, la iglesia, the church, y la llamó de Egipto, and called her out of Egypt, les dio la primera lección dura. he gave them the first hard lesson. Cuando Israel acababa de salir de Egipto, When Israel just came out of Egypt, no mucho tiempo después, not many times, no 40 años not después, 40 years after a that, cuando ellos acababan de convertirse en la iglesia, when they just became the church. la Biblia dice The Bible says en Números 15, in Numbers 14, escuche, 15, que en Números 15, In Numbers que 15, el pueblo de Israel encontró a un hombre cargando leña en sábado. that the people of Israel found a person carrying wood on the Sabbath. Y los 10 mandamientos acababan de ser entregados. And the 10 Commandments, God just gave them the 10 Commandments. Y ese hombre And that man llevaba leña hacia su casa en día sábado. was carrying wood to his house in the Sabbath. Y el pueblo de Israel se asustó. And the people of Israel Y got scared. tomaron a aquel hombre y lo llevaron ante Moisés. And they took the man and they took it to Moses. Y dijo, Moisés, ¿qué hacemos con él? And they asked Moses, what should we do with him? Pues dijo, no sé. He said, oh, I don't know. La iglesia apenas comienza. The church just starts. Lo pusieron en la cárcel. They put him in the jail. Y Moisés fue a buscar a Dios. And Moses went to seek the Lord. Le dijo, Señor, aquí hay un hombre que rompió el día sábado. Lord, there is a man that broke the Sabbath day. ¿Qué hacemos con él, Señor? What can we do with him, Lord? El Señor le dijo, The Lord said, mátenlo. and the Lord said, kill him. Pero ustedes, Números 15, verso 35. Verse 35. Y Jehová dijo a Moisés, And the Lord said unto Moses, irremisiblemente muera aquel hombre. the man shall be surely put to death. Apedréenlo con piedras toda la congregación fuera del campo. All the congregation shall stone him with stones without the camp. Ahí está. There it is. Y el pueblo se asustó. And the people got scared. No fue Moisés quien dio la orden de matarlo. It was not Moses who gave the order to kill him. Dios mismo les mostró God himself showed them que a él le interesa la santidad that for him is important the holiness y la obediencia a los mandamientos. and the obedience to the commandments. Si tu hermano peca, If your brother sinneth, esto es pecado, es transgredir la ley. sin is to trespass the law. Todo lo que está en contra de los 10 mandamientos Everything that is against the 10 commandments es digno de muerte is worthy of death delante del Señor. before the Lord. Entonces ve usted, So can you see? pero usted dice, But you say, oh hermano, pero eso fue en los días de la ley. you say, oh brother, but that was in the days of the law. Ah, no hay problema, ahora estamos en la gracia. No problem, we are in the grace now.
¿Quién dice que la gracia es una licencia para cometer el pecado? Who says that grace is a license to commit sin? Estamos en la gracia We're in the grace porque nos convertimos en hijos de Dios gratis. because we become children of God for Pero free. somos llamados But we are a called ser celosos de buenas to obras, be zealous of good works, para cuidar la santidad de la iglesia. to protect the holiness of the church. Entonces, cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, So when the church started in the day of los Pentecost, apóstoles, the apostles, los milagros, the miracles. oh, qué gran cosa es ser what a- parte de la iglesia. what a great joy to be part of the church. Todo el mundo estaba contento, All the people was happy, con mucha motivación. a lot of motivation. Entonces, habían necesidades entre los pobres. So there were needs among the poor. Entonces comenzaron a vender sus propiedades, So they start selling their properties, y el dinero lo ponían delante de los apóstoles and the money they would place it in front of the apostles, para que ellos repartieran el dinero a los necesitados. so they can give the money to the needy, Y ellos le aplaudían a los hermanos. and they will clap the brethren. Qué hermoso es ser la What a iglesia. beautiful thing is to be the church. Está tomando forma. It's taking form. Entonces allá viene un hombre llamado Ananías So a man called Ananias came y con su esposa Zafira. with his wife Sapphira. Dijo, hagamos lo mismo. So they said, let us do the same thing. Vendamos aquella Let propiedad. us sell that property over there. Entonces ya tenían el montón de dinero. So we had that pack of money over there. Y dijeron, uy, pero es mucho. Oh, but it's a lot. Y se pusieron de acuerdo. So they reached an agreement. Y tomaron una parte They took a part, y le llevaron el resto a los apóstoles. and they gave the rest to the apostles. Pero ahí estaba Pedro. But Peter was there. Entonces dijeron, aquí está, hemos vendido la propiedad. aquí And está they el said, dinero. oh, we have Y la sold the iglesia- property, and this money here. Y la iglesia lloró. And the church El cried. Espíritu Santo cómo se mueve. The ¿verdad? Holy Spirit how it moves in these people. Pero de repente Dios le toca el hombro a Pedro. But suddenly God touched the shoulder to Peter Y le dice algo en secreto. and tells him something in secret. Y Pedro se voltea. And Peter turns around Y le dice a Ananías, and tells Ananias, ¿en cuánto vendiste la propiedad? and you said, in how much you sell the property? Oh, en tanto. Oh, not in how much, in this much. Dijo, ¿por qué le quisiste mentir al Espíritu Santo? Why did you try to lie to the Holy Spirit? Usted dice, Dios es demasiado estricto. You say God is so too strict. Mandó que a la muerte a un hombre por cargar un palo. He sent to death a man just because he was carrying a stick. Y aquí estaba un hombre que no estaba cargando un palo. And he was a man that he was not carrying a stick. No estaba robando. He was not stealing. Era su It dinero. was his money. Se él podía haberse quedado con todo. He could have taken the whole Él no era stuff. He ladrón. was not a thief. Él solo estaba mintiendo. He was just lying. Oh God. Wow. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué hiciste eso? And the Lord said, why you did that? Peter said. Y cuando aquel hombre escuchó esas palabras, And when that man heard those words, cayó al suelo y murió. he fell to the floor and died. Yo no sé en qué condición quedó el cuerpo, I don't know in what condition the body remained, porque los hombres de la iglesia, los because hermanos, the brethren in the lo church, tomaron rápidamente y lo fueron a sepultar. they took him in immediately and they went to bury him Por una mentirita. for a tan little chiquita. lie, such a little lie. Y allá venía Zafira, And Sapphira came, was behind, un poco tarde al culto. and she was a little late to the service. Y Pedro dice, And Peter said, Dios te bendiga, hermana Zafira. God bless you, sister Sapphira. ¿Tú sabes en cuánto se vendió Ananías la propiedad? Do you know how much your husband and I sell the property? Sí, esta es la cantidad. This is the amount right here. ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo para mentir? Why you put in agreement between your husband to lie? Oh, no, Señor. Y cayó al suelo y murió. And she fell on the floor and died.
Y dice la Biblia dos veces. And the Bible says twice. Y cayó un gran temor sobre toda la iglesia. And a great fear fell upon all the congregation. La santidad no es del Antiguo Testamento, hermano. Holiness is not of the Old La Testament. disciplina no es del Antiguo Testamento. The discipline is not of the Old Testament. Dios estaba dándoles la lección God was giving them the lesson en el mero principio de la in the iglesia very beginning of the church para que aprendieran qué es la iglesia. for them to learn what is the church. Oh, que Dios nos ayude. Oh, may the Lord help us. Sí, Señor. Yo siempre he pensado en Pedro. I have always thought about Peter. Es cierto, él era It's muy true. valiente. He was very brave. Después del Espíritu Santo. por After the Holy supuesto. Spirit, of course. Pero, ¿cómo supo Pedro que ellos habían mentido? How Peter knew that they lied. Pedro tenía un don Peter had a gift. y Dios usó ese don And God used that gift. sobrenatural. Supernatural gift. Sí, amén. Pedro miraba visiones. Peter would see visions. Sí, amén. Entonces Dios ocupó el don So the Lord used the gift y descubrió el pecado en la iglesia. and discovered the sin in the church. Sí, amén. Hermano Branham dice, Brother Branham says. lo que se necesita para vencer toda incredulidad, nuestra fe. Dale, que todo esa es la historia que ya les conté. That's the story that I Ajá. just told you. Ajá. Okay. What it takes to overcome all unbelief. Or Párrafo 15. Paragraph 15. Estos otros 9 dones espirituales diferentes deberían estar operando en la iglesia para mantenerla limpia. Then these other 9 different spiritual gifts should be operating in the church to keep the church clean. Right. Como los Ananías y Zafiras y demás. Like the Ananias and Sapphires and so forth. El Espíritu de Dios se levanta y llama a alguien y le dice que está viviendo mal. The Spirit of God rise up and call somebody out and tell them they're living wrong. Y reprende ese pecado abiertamente. And rebuke that sin openly. Y para eso está el Espíritu Santo en la iglesia. And that's what the Holy Spirit is in the church Para for. mantener la iglesia limpia y lista para la venida del Señor. To keep the church clean and ready for the coming of the Lord. Nosotros creemos eso. We believe that. Ahora luego están estos otros dones que entran en la iglesia. Now then, there are these other gifts that comes into the church. Ahora después del pastor, Now after the pastor, entonces entran los evangelistas. then the evangelists come in, Y luego entran los maestros. and then there's the teachers come Y in, luego entran los profetas. and then the prophets come Y in, luego entran los apóstoles. and then the apostles come in. Todos estos juntos, All these together, trabajando junto con los dones, working together with the gifts, mantienen a la iglesia perfeccionada, keep the church perfected limpia y lista para la venida del and Señor. clean and ready for the coming of the Lord. Sí, amén. Y si uno predica en contra del pecado, ¿se enojan? And if someone preach against sin, they get upset. No, es que no tiene que decir nada. No, they don't have to say nothing. Usted no sabe ni siquiera de qué espíritu es. You don't even know what spirit you're from. ¿Cuántos queremos los dones entre nosotros? How many wants gifts among us? Tenemos algunos. We have some. Saber que To el know Espíritu Santo puede hablar a través de eso that the Holy Spirit can speak through that y revelar lo que está oculto en nuestra vida, en nuestro corazón. and reveal what is hide in our hearts, in our lives. Ahora, eso es tremendo. No, that's tremendous. Pero para mí es también tremendo But for me, it's also tremendous qué hizo Pedro cuando lo supo. what Peter did when he knew it, when he knew that. Él, como líder de la iglesia, He, as the leader of the church, él hubiera podido ver la cosa como algo sencillo he could have seen the thing like something simple y olvidarse del and negocio. forget about the business. Oh, no es tan grande el problema. No, it's such a big sin. Y además yo no los quiero ofender. I don't want to offend them. Acaban de hacer una buena obra para el pueblo. They just did a very good work for the people. Y yo no quiero que se sientan mal. I don't want them to feel bad. Eso no fue lo que Pedro hizo. That was not what Peter did. Él fue recto, He was straight. flat. He was flat. confrontó el pecado He confronted the sin seriamente seriously y les habló claro. and spoke to them clearly. ¿Por qué has mentido? Why have you lied? ¿Por qué has hecho esto? Why have you done this? Mm. That's right. Y Dios quiere que la iglesia se comporte igual a Pedro.
And God wants for the church to behave like Peter. Right. Hay pecados que están ocultos de la iglesia. There are sins that are hidden from the church. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todo. But Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si hay algo que está mal en el campamento If there is something that is wrong in the camp, y nosotros somos hijos de Dios, and we are the children of yo God, estoy 100% seguro I am 100% sure que Dios nos lo va a mostrar. that the Lord is going to show it to us. Porque si eso nos está robando la bendición, Because if that is taking our blessing from us, Dios nos lo va a mostrar. God is going to show it to us Si por medio de dones through gifts o de otra manera. or in another way. Pero de alguna manera nos lo va a mostrar. So in one way, He'll show it to us. Que Dios pueda ser con nosotros. May the Lord be with us. Terminamos We finished. y se apagó. And it turned off. Amén. Bendito es el Señor. Blessed be the name of the Lord. Ahora, la Biblia no le pone mucha importancia a la reacción de Ananías y Zafira. So the Bible doesn't give too much importance to the reaction to Ananias and Sapphira. No hay ninguna parte donde diga y se enojó Ananías con Pedro There is not a part where it says that Ananias got upset with Peter y Zafira se puso a llorar. and Sapphira started crying. No dice nada. It doesn't say nothing about that. O sea, no importa. So it doesn't matter. Si usted castiga a su hijo, If you punish your child, va a llorar. he's gonna cry. El castigo no es algo bonito. The punishment is not something pretty. Pero ¿qué nos está queriendo decir Dios? But what hermano? God is trying to tell us, Que Dios no está dispuesto a tolerar el pecado en la iglesia. God is not willing to tolerate the sin in church. Ahora para nosotros pecado es adulterio. For us, sin is adultery. Pecado es matar. Sin is to kill. Pero el hermano Branham dijo, But better say, delante de la presencia de Dios, before the presence of the Lord, ser mentiroso es igual que ser asesino. to be a liar is the same to be a murderer. Eso no. Para Dios no hay pecados grandes y pequeños. For God, there is no big sins and little sins. La Iglesia Católica The Catholic Church, creó la idea they created the de idea pecados grandes y pecados blancos. of big sins and white sins. Pero la Biblia no dice nada de eso. But the Bible doesn't say nothing of that. Pecado es pecado. Sin is sin. Y Dios nos lo demostró. And the Lord showed it to us. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, ese hombre murió the man died, no porque había cometido adulterio, not because he committed adultery. sino porque había quebrado el sábado. It's because he broke the Sabbath. ¿Qué hubiera dicho usted? What you would have said. Eso no es gran It's not a cosa. big deal. Si hay más sábados en el año, There are more Sabbaths in the year. Señor. no es algo It's grande. not something big. Para nosotros tal vez es pequeño, For us, it's something little. pero para Dios. But for God. Correcto. Y luego Ananías y Zafira And then Ananias and Sapphira, murieron. they died. ¿Sabe usted que la Biblia dice Do you know that the Bible says que cuando la iglesia comenzó entre los gentiles, that when the church started among the Gentiles, yes, y una persona tomaba la Santa Cena y no era digna, and a person would take the Lord's Supper and was not worthy, se enfermaba o caía muerto? they would get sick or they would fall dead. Pablo lo dijo. Paul said it. Hay muchos enfermos There are many sick y debilitados and wicked among you, y muchos and many dead, many sleep. ¿Por qué? Why? Dios le dio la lección a los judíos. God gave them the lesson to the Jews. Dios le dio la lección a la iglesia de los hechos. God gave the lesson to the church of the Acts. Y cuando el evangelio pasó a los gentiles, And when the gospel went to the Gentiles, él hizo lo mismo, he did the same thing. tomando la Santa Cena y no eran dignos, Taking the Lord's Supper and they were not worthy, caían enfermos, they will fall sick, caían débiles they will fall weak, o caían or muertos. they will fall dead. ¿Ve usted qué quiere decir esto, Can you see what hermano? this means, brothers? Dios no puede soportar el pecado. God cannot stand sin. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por esta palabra que nos permites estudiar. for this word that you allow us to study. Padre, danos revelación. Father, give us revelation. Padre, que cada uno podamos entender esto espiritualmente. For every one of us can understand this spiritually. Yo no sé predicarlo de la manera correcta, I don't know how to preach it in the right way.
no soy capaz de hacerlo mejor, I'm not capable of doing it better. pero tu Espíritu Santo tiene poder. But your Holy Spirit has Yo te power. pido que le des revelación a tus hijos y tus hijas. I'm asking you to give revelation to your children. Y que estas cosas se queden en nuestro corazón para siempre. And these things to remain in our hearts forever. Tenemos que entender lo que la iglesia es. We need to understand what the church is. ¿Para qué fuimos llamados? What we were called for. Y cuál es la manera de tener al Espíritu Santo con nosotros. And what is the way to have the Holy Spirit with us? Bendíganos. Bless us. Llene nuestro corazón de amor. Fill our hearts with love. El amor de Dios los unos por The los love of otros. God for one another. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Llévanos a casa con bien. Take us home En safely. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga. May a the Lord cada bless uno. each one of you.